ଖଣ୍ଡଗିରି ଜୀବନ ଗୁପତ ସ୍ଥାନ ମହାମହାସିଦ୍ଧ ସାଧୁ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମହାମହାସିଦ୍ଧ ସାଧୁ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମନ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଏଠି ମହାମହାସିଦ୍ଧ ସାଧୁ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କହିଛନ୍ତି କମା ବାର ଭୋଜି ଜୟ ମା ବଗଲାମୁଖୀ जय पंचतत्व पंचशाखा महापुरुषंकर अभय पदारविंदे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम जनाई सर्वप्रथम मोर बनबिहारी महापुरुषंकर अभय पदारविंदे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम जनाई माँ बुढ़ी विलासुणी तथा बिल्लमंगला एमान को मोर कृतज्ञता जनावा पर मोर परिचय दूसरी मोर ना हूँ बाबाजी अवधूत बलराम गिरी समस्ते उणाधिक जानती ओडिशा रे छुआ बाबा कौन रही खंडगिरी महात्म्य कौन रही कहीं खंडगिरी साधु सत आसती खंडगिरी जीवन गुप्त स्थान महामहासिद्ध साधु करती जे ध्यान कारण खंडगिरी एक गोटे छोटिया स्थान नुहे ये हूँ महापुरुषंकर अनंत केशरी राजांकर एवं माँ बारभुजींकर तथा साधु सत मानकर कहले तृप्ति हे ना कारण ये 752 गुंफा अच्छी पुरी 752 मठ अच्छी से 752 मठ पुरीर अधिकारी एवं महंत महाराज कहले अतृप्ति हे ना यही स्थान में जप करती कौन कही महापुरुष कौन लिखिं खंडगिरी विषय महापुरुष तो अनेक किसी लिखिं मुझे तो पाठ पढ़ी नहीं मुझे कौन कह तथा 5म जाके पाठ पढ़ी 3 थर फेल होती फिर भी कहूँ जी कवि कहते कौन ना दिने खंडगिरी तले थिला निरोला जंगल बाहा बाहारे भुवन बाहा बाहा कैपिटाल तेणुक खंडगिरी एमती गोटे थिला जमीक जराजीर्ण अवस्था थिला जितेबाला ओडिशा नुहे भारत नुहे विश्व प्रसिद्ध मान्यता पाई जो पर्यटन स्थली रे एक बौद्ध जैन एवं जगन्नाथ एवं समस्त क्षेत्र भितर ये अन्यतम क्षेत्र जहाँकि एक अविस्मरणीय क्षेत्र जहाँकि गिरी गोवर्धन खंडगिरी ये जगार तपस्या कले जप कले जोग कले अति शीघ्र अति विलंबे सिद्धि लाभ हुए। महापुरुष कल्कि अवतार खंडगिरी विषय कौन लिखा कल्कि अवतार बाबद कारण राजा अनंत केशरी कल्कि अवतार रे संपूर्ण रूप संपूर्ण अवतार संपूर्ण लीला या भाग नबार लिखित अच्छी तेणुक कौन केते दूर हम से समय को अपेक्षा कर बर्तमान से समय किसी आसी ना 2025 जा 2026 आई कौन रही 26 आम केमी कह मुझे 25 कहि 2025 2026 नुहे 2025 जेपर्यंत पणा संक्रांति न आसी जेपर्यंत पांजी तैयारी नुआ उत्तोलन नही जेपर्यंत आमर हनुमान जन्म नही वर्ष नूतन वर्ष से पर्यंत तैयारी है प्रचलन है ना बर्तमान इंग्राजी नववर्ष चली जबकि 2026 मसीहा केते दिन मीन शनि को थे पड़ू मीन शनि तो बार बार केते थर पड़े गोटे जिनस जुग बुझा गले 12 वर्ष मीन शनि बुझा गले धरतु जोग जोग माने मिशाण क्या सहित किए मिसिले कौन हुए तेणुक मीन शनि पड़ला मनीषर कौन हुए जीवजंतुर कौन हुए वृक्षलता कौन हुए ता सब उल्लेख अच्छी जे मीन शनि पड़े मनीष प्रति एवं जीवजंतु प्रति दुर्विपाक एवं अनाहन अनाहार एवं जल वृद्धि एवं अग्निवृद्धि ये किसी दुर्विपाक होकिन खंड प्रलय होकिन विनाश हबार लक्ष्य खंड प्रलय निश्चय हम ये सुनिश्चित सत्य बर्तमान देखु खूब कम दिन पर आमर राम मंदिर अनुमति पर राम मंदिर बहुत परिश्रम बहुत कष्ट सहित राम मंदिर करागला आम राम मंदिर राज माने राम मंदिर जो नेता एवं राम मंदिर जो भक्त राम मंदिर जो दास सेवक भक्त जो आग्रह प्रकाश करी जो राम मंदिर को उत्तोलन करी कले ठीक से भाई अधिक लोक बर्तमान समर्थन कर बबरी मस्जिद ना कौन कबरी मस्जिद मुझे जानी ना मस्जिद बर्तमान या कौन माने स्थगित माने स्थिर करागला तेणुक चिंता करूँ बर्तमान जो राम मंदिर या पुनर्बार हिंदू धर्म भितर भारत भितर मस्जिद या नितान्त आवश्यक जरूरी कि या तो नुहे तेणुक एक प्रकार पॉलिटिकल
ତେଣୁକରି ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ RSS ଏବଂ ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧର୍ମାତ୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆଜି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ କଠାରୁ ଲ ତ ଅନେକ ଲେଖା ଅଛି, କିଛି ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିବାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ଆରେ ଋତୁକାଳ ନ ମାନିବେ ରକ୍ତବୀର ଯାସୁତ ଜନ୍ମ ଲଭିବେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ହେ ତ ରକ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ଆଚରିବେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଲଞ୍ଝା ଆକାଶୁ ପଡ଼ିବ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘିବ ଗୁରୁଦେବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବଙ୍କୁ ନାସିବ ଗୁରୁଦେବ ହେ। ଏପରି ରଳ এইଭଳି ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇବ ବହୁକୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରୀତି ମାଗିବ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଆଉ ବାପ କନ୍ୟାକୁ କୁପଥେ ନେବ ଗୁରୁଦେବ ହେ। ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ବହୁ ପ୍ରୀତି ହେବାଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ବାପ ଜନ୍ମ କଲା ବାପ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ସିଟ୍ରେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଲଜ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବା ରାତିରେ ପଇସା ସକାଳୁ ରାତି ପଇଲେ ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିରେ ବିହୀନ ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆମେ କେତେ ଦୂର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏଥିପ୍ରତି ଆମେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସଜାଗର ହେବା ଦରକାର। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ପିତାମାତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋରକ୍ଷା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମତୁଲ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ପାଳନ କରି ଆମେ ଧର୍ମାଭିମୁଖୀ ଦେବାଭିମୁଖୀ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଧାରା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସୂତ୍ରକୁ ନ ଧରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଯେ କି କଳି ଥାଇ ହେବ ସତ୍ୟ କେହି ନ ପାଇବନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ସରିଯାଇଛି, ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କଳି ଅଛି ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଳି ଏବଂ ସତ୍ୟର ମଝିରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ତାହା ହେଉଛି ସୁଷୁପ୍ତି ଭଜନ ଯୁଗ, ତାହା ହେଉଛି ଶିଶୁ ବେଦ ଯୁଗ, ତାହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ। ଏ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ କଳିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଯୁଗ୍ମ ସମୟଟାକୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଭୋଗାଭୋଗ ହୁଏ କେଉଁ ବେଦ ନା ଶିଶୁ ବେଦ। ଯେହେତୁ ଋକୁ ଶ୍ୟାମ ଯଜୁର ଅଥର୍ବ 4ଟି ବେଦ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଦ ଗୁପ୍ତରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେ ବେଦଟି ହେଉଛି ଶିଶୁ ବେଦ। ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି 4ଟି ଯୁଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଗୁପ୍ତ ଅଛି, ସେ ଯୁଗଟି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ। ଏ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଏହି ଶିଶୁ ବେଦ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଏହି ଶିଶୁ ବେଦର ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନିକିରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ।